Ne tɔgɔ ye Musa Kone, u b'a fɔ ma ko Makɔnɔ Musa Kone. Bibi na an bɛ jɔ na n ye mouvement Bɛnkan n y'o coordinateur local ye Buguni. Bon, coordinateur régional n b'o religieux yan'an ka o fana bila en place. Hakilina min y'an se yan an ye siège de sɔrɔ an yɛrɛ tɔgɔ la Buguni n'o ye Bɛnkan siège ye. N ye mɔgɔw wele kunu ka se ka na siège fan dɔn o ye kelen ye ka tila ka fɛn dɔ annoncé k'u ye n'o ye Bɛnkan président national yɛrɛ ka nali ye Buguni rentrée politique ni siège inauguration n'o ye Seydou Mamadou Kulubali ye. N ye mɔgɔw kun wele o de kama kunu. Hakilina min bɛ anw yɛrɛ la bi na jamana ko la yan'an ka se transition yɛrɛ ma fɔlɔ jamana ko la. Jamanadenw ka sɔn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Jamanadenw yɛrɛ ka sɔn fɔlɔ ka ɲɔgɔn kanu ka jamana kanu. Parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko jamana kanu bɛ na n bɛ jamana kanu. Jamana kanu t'u si la. U bɛ jɔyɔrɔ min na u bɛ jɔyɔrɔ de kanu na. Parce que an y'a ye jamana yɛrɛ kɔnɔ bi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ jɔyɔrɔba t'a kɔnɔ ka kɛ ministre y'a kɔnɔ ka kɛ député y'a kɔnɔ. Ni y'u bila n'u bɛ poste la waati min na u b'a fɔ ko jamana kanu b'u la i b'a ye u bɛ baara kɛ. Nka n'i ye min bɔ a la k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ka na kalo kelen kalo fila o tigilamɔgɔ kelen de bɛ wuli ka mankan ci daminɛ ko jamana tagabolo man ɲi. Transition ye fanga furancɛ fanga de ye. Ni fanga dɔ t'a la fanga min élu la démocratiquement n'o bɔra yen waati kunkurun dɔ de bɛ di a kɛra sɔrɔdasi ye o a kɛra civil ye o a kɛra mɔgɔ sugu sugu ye waati kunkurun dɔ de bɛ di o tigi ma o ka se ka transition kɛ. Jamanadenw bɛ bɛn a kan an bɛ se ka kalo 6 mois d'a ma n'o ye kalo 6 ni bɛn kɛra kan u bɛ se ka san 1 d'a ma ni bɛn kɛra kan a bɛ se ka se san 2 ma ni bɛn kɛra kan a bɛ se ka se san 3 ma fɛn bɛɛ ye sigikafɔ ni jɛkafɔ de ye. Bon min ye anw hakilina ye transition ko la bɛɛ kɔni b'a dɔn maliyɛn k'a fɔ k'i ye maliyɛn yɛrɛ kɔni lakika ye e ye maliyɛn ɲuman ye wa e ye maliyɛn tiɲɛtigi ye k'a fɔ jɔnko ala ka di i ye bɛɛ b'a dɔn transition min bɛ yen bi u bɛ ka baara min kɛ politiki mɔgɔ m'a ɲɔgɔn kɛ u bɛ ka baara min kɛ bi politiki mɔgɔ m'a ɲɔgɔn kɛ u ka baara tagacogo ka ɲi jamana lakanani na. Jamana lakanani caman b'a fɔ ko lakana tɛ jamana kɔnɔ caman tɛ lakana tɛ jamana kɔnɔ o bɛ faamu o ye kuma donnen o tigiw da sinon fɔlɔ i tun b'a ye ko Mali kanw bɛ attaquer mɔgɔ 100 sara mɔgɔ 200 sara surtout anw minnu bɛ Buguni anw bɛ se k'a fɔ an Bugunikadenw de salen cayala la parce que i ye kan fɛn fɛn attaquer Mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ Bugunikaden caman b'a kɔnɔ. Bugunika denmisɛnnin fɛn fɛn tala kɔsa na tenninw na a caman ni tola attaque ninnu senfɛ. Kan attaquer tɛ se ka kɛ gansan ni mɔgɔ dɔ de tɛ ka consigne dɔ di ni mɔgɔ dɔ de tɛ ka filiation dɔw di. Nka transition ni nalen an y'a ye kan attaquer kɔni dabila la pewu wa ka se ka rebelle ninnu caman faga jihadiste ninnu caman k'u ni tola la o kɛra transition de bolo sinon bi nin na lakana tagacogo ka ɲi nka a tɛ se ka bɔ politiki mɔgɔw da parce que politiki mɔgɔw dɛsɛla o n'olu dɛsɛla jamana yɛrɛ tagabolo la jamana tagacogo la o de nana an se nin bɛɛ kɔnɔ o de kama transition filɛ anw kɔni ka hakilina na transition tagacogo ka ɲi anw b'u soutenir a ka di anw yɛrɛ ninnu ka waati dɔ de kɛ ka jamana nin bɔ dingɛ kɔnɔ sinon Mali bɛ dingɛ kɔnɔ dɛ maliyɛn den kɔni bɛɛ kan k'a dɔn bi Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ nka Mali tɛ dingɛ si kɔnɔ dɛ maliyɛn yɛrɛ ka dingɛ senni politiki mɔgɔw ka dingɛ senni politiki mɔgɔ ninnu de kɛlen don ka i ban maliyɛnya ma ka t'i yɛrɛ kɛ komi faransɛw fɛn fɛn bɛ ka fɔ politiki mɔgɔ bolo bi kuma fɛn fɛn bɛ ka bɔ u da bi ni min tɛ ministre ko o ye député ya kɛ ka tɛmɛ o ye Mali poste ba dɔ occupé ka tɛmɛ ale y'o kɛ sisan mandat bannen nin yɛrɛ kɔnɔ a dɔw ta ye ATT ka mandat kɔnɔ la ye olu yɛrɛ ma se ka min kɛ sisan olu bɛ transition tɔgɔ tiɲɛna o de kama n'i ye dan anw ma transition nin ka to yen u ka waati kɛ ka labɛn kɛ parce que transition tun kan ka waati min kɛ baara la politiki mɔgɔ kelen ninnu y'o kɛ de k'u emmerder don o don doléance dɔ bɛ na da don o don doléance dɔ bɛ na da doléance min ma da mɔgɔ élulenw kɔnɔ démocratiquement o doléance de nana da transition kɔrɔ politiki mɔgɔw fɛ ko pour que u ka se ka dɛsɛ u ka baara la n'u dɛsɛla u ka baara la ka sɔrɔ k'u tɔgɔ tiɲɛ donc Mali bɛ jɔ nin kan wa ni maliyɛn min kumana o ko an faso
ni malien min kumana o ko kan ka ɲɔgɔn minɛ k'a sɔrɔ ale min bɛ ka ɲɔgɔn minɛ fɔ a da la o t'a kɔnɔ ani min b'a kɔnɔ o tɛ kelen Mali filɛ o de dingɛ kɔnɔ so Mali b'a lamini jamana bɛɛ ɲɛ nka anw bɛ Mali ɲɛmɔgɔw sigilen yɛrɛ mankan mɛnna bi ko Mali ye dɛsɛbagatɔ jamana ye ko Mali ye fantan jamana ye Mali tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ ni malien y'a bɔ a da fɛ ko Mali tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ o kɔrɔ de ko e yɛrɛ de tɛ se i ka du la e de tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ sinon jamana tɛ Mali lamini bɛɛ fɛn min bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ nafolomafɛn na k'a ɲɔgɔn bɛ jamana min kan Mali dugukolo fan bɛɛ sanubɔ yɔrɔ min bɛ Mali kɔnɔ bi mine min bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛ se mine 10 ma o bɛ jamana min kɔnɔ pétrole bɛ jamana min kɔnɔ sanu b'a kɔnɔ jama b'a kɔnɔ ni i y'o jamana kɛ k'o ye gɛrɛbu jamana ye k'o tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ pour que anw gulonnen ka to tubabuw la politique mɔgɔ dɔw ka nafani nɔfɛ parce que tubabuw b'u wele k'a f'u ye bon a bɛ ni mankan ci a ka transition na a bɛ transition lagosi a bɛ mɔgɔw labɔ u k'a fɔ k'an t'a fɛ a bɛ mɔgɔw labɔ olu k'a fɔ ko an t'a fɛ parce que transition ko olu bɛ fɛ ka jamana lakana cogo yɛlɛma k'a di irisiw ma anw ni irisiw bɛ jɛ la bi a bɛ san 20 bɔ dɛ irisiw y'u se bɛɛ kɛ anw ye anw y'a ye anw ka mɔgɔw tun bɛ taa kalan na irisi jamana kan hali anw ka dɔgɔtɔrɔ minnu formé la irisi jamanaw kan i bɛ taa sɔrɔ ani minnu formé la tubabu jamana tɔw kan n'u tɛ kelen an ka sɔrɔdasi minnu formé la irisi jamanaw kan o ni minnu fana formé la tubabu jamana tɔw kan u tɛ kelen maliyɛn bɛ nin bɛɛ dɔn nka maliyɛn yɛrɛ de nana kɛ sa n bɛ ɲɛ waga tiɲɛ na n bɛ taa mɔgɔnin dɔw sara ten k'olu labɔ olu ka jamana ɲɛmɔgɔ lagosi transition nin filɛ ka min kɛ u ka san 1 kɔnɔ politique mɔgɔ tɛ yen min ye a ka mandat bɛɛ kɛ k'a y'a ɲɔgɔn kɛ parce que lakana sira fɛ ka lakana sabati bi bi in na bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ don nka u bɛ lagosi nkalon de kan u bɛ lagosi nkalon kan mun kama parce que jamana kanu t'u la bɛɛ mago b'i kelen pe ka nafani na ko n kelen pe ne de ka se k'a ɲa n somɔgɔw ma n ka se k'a ɲa n denw ma n ka n denw bila ka taa kɔfɛ kalanw na u mago tɛ jamana la bon tubabuw fana b'o de da yira u la parce que tubabuw b'a dɔn olu bɛ ka sanu min bɔ olu bɛ ka pétrole min bɔ n'a fɔra bi nin na ko ka lakana mɔgɔ wɛrɛ na irisiw kana ko kana lakana nin kɛ fɛn min bɛ ka bɔ Kidali mara la o ko bɛ ɲɛdɔn sinon anw ka jamana kɔnɔ mun kɔsɔn a bɛ fɔ ko jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen aw kana se a tɛ kun i la ka se kɔsa na Mali ministre 2 ta la Kidali u ko k'u bɛ don SEMA ka kan kɔnɔ ko k'u a ministre 2 tɛ don mun kama parce que fɛn min bɛ kan kɔnɔ n'u donna a bɛ ye nka n ko politique mɔgɔw ɲɛ b'o la politique mɔgɔw ma kuma o la nka politique mɔgɔw bɛ lagosili de kɛ la dɔrɔn ko transition man ɲi nka jamana ministre kuturu ka wuli ka taa yɔrɔ dɔ la ko n bɛ don k'i tɛ se ka don yan fɛn dɔ de bɛ yen hali n'i ye jama ta k'a di maliyɛn ma a bɛ jamaw to a bolo ka tila k'i lagosi i taalen kɔ de k'a fɔ ko tiɲɛ na karisa a kun ka ɲi donc transition anw b'u soutenir bi an b'u soutenir sini baara tagacogo ka ɲi minnu bɛ lagosili kɛ o kelen tɛ maliyɛnw ye maliyɛn n'i ye maliyɛn jɔ bi maliyɛn fanba de bɛ ka transition soutenir minnu b'a fɔ dɔrɔn ko an t'a fɛ n'a bɔra min da dɔrɔn a lajɛ n'a ma ministeriya kɛ ka tɛmɛ a ye députéya kɛ ka tɛmɛ walima a ye poste ba dɔ occupé ka tɛmɛ ni min nana sigi ka cɛkisɛ a kan fɔ n'u y'a wele ka taa Faransi tile 2 n'o nana ka bɔ Faransi o b'i da yɛlɛma o bɛ yɛlɛma jamana contrôle la walima o bɛ yɛlɛma jamana ɲɛmɔgɔw contrôle la donc e ka liberté d'expression de ye ka mɔgɔ wɛrɛ neni walima ka mɔgɔ wɛrɛ dɔgɔya o tuma liberté t'o tigi bolo jamana ɲɛmɔgɔ kutu e bɛ t'o sigi k'o neni walima k'a dɔgɔya ka tila k'a fɔ ko liberté d'expression walima ka taa baga dɔ ma ten ka don a ka vie privée kɔnɔ k'a neni ko liberté d'expression et puis fana journaliste dɔw bɛ bɔ k'u b'o défend ko mɔgɔ tɛ se ka kuma Mali la lamini jamana dɔ ta i ka taga ye i ka t'i sigi télé dɔ la walima radio dɔ la k'i bɛ ɲɛmɔgɔ dɔ neni kɛ a bɛ jamana jɔn kan ni Mali kelen tɛ donc an bɛ min fɔ maliyɛn bɛɛ maliyɛn ka sɔn a ma Asimi ni Sogɛli Kokala Mayiga u bɛ ka fɛn min kɛ jamana ko la jamana tagacogo ɲuman de ye nin ye Sogɛli ye kuma fɛn fɛn fɔ kɔfɛ Sogɛli y'a fɔ ni maliyɛnw kumakan de ye wa anw maliyɛnw fana anw bɛ Sogɛli de soutenir o la hali n'a sɔrɔ n'anw tɛ parti kelen na parce que min bɛ ka maliyɛn tromper bi ka maliyɛn yɛrɛ lafili bi ko ni nin tɛ parti kelen na hali n'a ye ɲuman kɛ n k'an b'a ka ɲuman na parce que maliyɛn bolo k'ale démocratie faamu or que maliyɛn bɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ démocratie la an bɛ Côte d'Ivoire ta exemple ta Côte d'Ivoire kan i b'i si bɛɛ kɛ Côte d'Ivoire i tɛ mɔgɔ sigilen kan mɛn ko Alassane Ouattara bɛ tan Côte d'Ivoire ministre dɔ bɛ tan jamais i t'a mɛn i b'i si kɛ Sénégal i t'a mɛn mɔgɔ tɛ se k'i ba sanu na k'a binna ɲɛgɛn kɔnɔ dɛ
ko n'a ye ɲuman kɛ ko n ka ban ka ɲuman na ko parce que ko ni ne y'a ka ɲuman fɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka tɔgɔ dɔ d'a ma walima o bɛ danbe dɔ d'a ma n'a ye ɲuman kɛ a y'a fɔ a ye k'a se i fɛ ka nin min kɛ nin de ye ɲuman ye an b'i soutenir nin na hali n'a sɔrɔ an tɛ parti kelen na Choguel ni Assimi bɛ position min na bi jamana nin kan ka t'u bolo ka jamana nin ladilan ka jamana nin lakile ni ninnu ye jamana di politique mɔgɔw ma a bɛ d'u ma don min na an bɛ san 1 san 2 kɛ politique mɔgɔw b'an sama k'an bila nin dingɛ kelen kɔnɔ parce que politique kɛla mun ye bi ni min nana fanga dɔ sɔrɔ ko an ka ministre poste tila an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ karisa an bɛ nin d'e ma e b'i da bi o la e fana bɛ e n'i ka mɔgɔw bɛ jɛ o la ye karisa an bɛ nin d'e ma e n'i ka mɔgɔw ka jɛ o la n'o kɛra jamana ko la jamana tɛ baga o donc nin de bɛ ka Mali lanɔgɔ parce que bɛɛ y'i kɛ kodɔnna ye olu mago bɛ mun na n ka se k'an ka villa baw jɔ n ka mobili baw boli n denw ka taa tubabu jamanaw ka kalanw na n denw ka kobaw kɛ o de tɛ k'an sen nin dingɛ kɔnɔ wa n'i y'o tigɛ min na dɔrɔn mankan ka ca o sinon transition tagacogo ka ɲi anw fɛ Buguni yan anw bɛ transition soutenir n'i ye Buguni tila Buguni 80% bɛ ka transition soutenir mɔgɔ caman bɛ ka taa kuma journal ninnu ni téléw la dɔw bɛ bɔ ten u tɛ foyi dɔn ko parce que i commencé ka tubabukan fɔ u bɛ t'u sigi k'an bɛna débat kɛ n'i y'u ɲininka ko Sikaso ye cercle joli ye u t'a dɔn Gao cercle joli don u t'a dɔn Tombouctou mun de bɛ u t'a dɔn u ma deli ka se nin si la hali u bɛ Bamakɔ quartier min na u ma deli ka u t'o dɔn e bɛ mun fɔ jamana kan parce que n'i tɛ jamana yɛrɛ dɔn e da man ka don jamana ko la jamana réalité t'a dɔn i tɛ cercle si réalité dɔn i tɛ région si réalité dɔn e bɛ taa mun de fɔ jamana kan est-ce que e kan ka kuma jamana ko la bon fɔ ninnu de ka jateminɛ a ka dɔn min kan ka kuma jamana ko la min man ka kuma i bɛ se ka tubabukan min fɔ dan n'i ka tubabukan i ka soda la ye nka n'i bɛ fɛ ka kuma jamana kan yala jamana kɔnɔ fɔlɔ Mali kɔnɔ i k'a dɔn réellement Bugunikaw bɛ vie cogo di Sikaso bɛ ka vie cogo di Mopti bɛ vie cogo di Gao bɛ ka vie cogo di n'i y'olu bɛɛ dɔn ka dɔn fɛn min bɛ yen e de kan ka se ka dɔ fɔ jamana ko la nka ka taa fɔ ten ko n bɛ se ka kuma sinon u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka fɛn min fɔ nkalon don donc i bɛ kuma karisa parce que ne tɛ karisa fɛ i bɛ to ka dɔgɔya ka taa fɛn dɔ minɛ mɔgɔw bolo ka dɔ dɔgɔya donc fɔ Mali ka bɔ nin domaine de kɔnɔ parce que mɔgɔw hakilinaw tɛ kelen ye hali bɛɛ ma kɛ Ala fɛ parce que fɔ transition ɲɛmɔgɔw fana k'o faamu hali Ala o y'an min y'an bɛɛ da a bɛ se ka fiɲɛ tigɛ an na sisan bɛɛ ma k'a fɛ kira min ka fisa ni y'a ka danfɛn bɛɛ ye bɛɛ ma kɛ kira fɛ kira yɛrɛ gɛnna ka bɔ faso la de bɛɛ ma k'a fɛ donc fɔ ɲɛmɔgɔ kɔni fana n'i sɔn i kɛra ɲɛmɔgɔ i bɛ sɔn o de ma bɛɛ tɛ se ka k'i fɛ e tɛ se ka fɛn kɛ fana min bɛ bɛɛ k'i fɛ nka i bɛ fɛn min kɛ don a k'i ni Ala cɛ wa mɔgɔ ka bagabaga ka n'i bɔ a kan parce que ka popapokan dɔw fɔ arajo ni fɛnw na k'o b'i bɔ a kɔrɔ ko n'i bɔ a kan u k'a bila u kun na u soutenir don u bɛ ka soutenir Malien 80% bɛ transition soutenir minnu ko k'u t'u fɛ dɔrɔn o ye minnu tun bɛ ministreyaw ni députéyaw ni u ye poste baw occupé sisan n'u bɔra a la parce que olu ko k'olu kana bɔ a la ko ka olu de kelen to a la olu ka taa kuda ye olu tɛ se ka kɛ bon fɛn min bɛ se ka Mali bɔ nin bɛɛ kɔnɔ sisan ka jamana nin lakile o ye transition de fɔlɔ sinon ni Maliens bɛ k'a fɔ k'an ka taa élection na politique mɔgɔw ko k'an ka taa élection na u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi hali ni ninnu ko sini sɔgɔma ko bɔn k'an labɛnna ko élection kan ka kɛ sini politique mɔgɔ kelen ninnu bɛ tila k'a fɔ ko bɔn k'an ma labɛn fɔlɔ a caman bɛ yen bi bi in na n'i ko k'u ka taa élection na u bɛ taa cogo di e tɛ se ka kuma Maliens fɛ fɛn t'i bolo a jateminɛ dɔrɔn parti financement tigɛlen sisan u tɛ mankan ci la nin nka u kana financement di parti ma dɛ an kɔni bɛ min fɔ Assimi ni Choguel ye u filɛ position min na u kana financement di normalement parti ko yɛrɛ kan ka dan hakɛ dɔ la o anw ye démocratie ye États-Unis minnu na parti joli bɛ yen joli bɛ yen olu ka candidat i bɛ taa sɔrɔ candidat joli bɛ yen hali an filɛ ka Faransi min kɔni ladeli k'olu kɛ komi olu yɛrɛ bɛ Ala place an bolo joli bɛ yen n'u ka candidat n'u nana u ka candidature sera présidentielle la joli de bɛ nin présenter donc nka Mali ta parti min bɛ Mali la bi bi in na n'a tɛna taa ba kelen na sa nka o mago bɛ mun na financement donc Mali yɛrɛ kan ka fɛn dɔ lajɛ sa n'i bɛ fɛ ka parti politique dɔ bila en place u k'a f'i ye ko bon a caution ye 200 millions ye fɔlɔ pour que i ka parti politique kelen bila en place 200 millions i b'o o sara wa i bɛ tila ka siège ta ka permanence assurer ka tila ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ wa financement kana di jamana nafolo de don jamana nafolo tɛ se ka ta ten k'a di dɔw ma ten ko n ye tɔnni dɔ fara ɲɔgɔn kan n'o don muso tɔnw caman bɛ yen association caman bɛ yen mɔgɔ sɔrɔ olu fana tɛ financer n'i y'a dɔn k'i tɛ se k'i ka parti politique financer voilà n'o kɛra sisan Mali parti bɛ taa da 2-3 ma o la Maliens bɛ u ka choix k'olu ni ɲɔgɔn cɛ wa candidature fana mana se présidentielle la ni ka taa se mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 mɔgɔ 50 ma candidature mana se présidentielle mana se don u k'a fɔ ko pour que i ka kɛ candidat 100 millions sara
il faut 100 millions pour voir Tim Nakaka, ou à qui peut ta campagne qui veut Mali Beboul. Et bien c'est moi là. On va en kisi ko chamama. On va en kisi ko chamama. Donc, ni on hakilina de on veut transition soutenue bi, on veut soutenir sini. Transition 100 ans ka fera kan sa 100 ans 112 ka kan 100 nani ka fera kan. On quand au chima, on veut transition soutenue. Quand on va te faire aka foko élection que 6 ans. À l'élection qui est passée, la transition de 4 mois, à 3 ans. À l'élection, il y a des choses. Les politiciens, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. Ils ont bougé, ils ont fait des choses. Donc, il y en a qui ont fait fitness fou, quand ils ont fait. Il y en a qui ont fait fitness, en ont boulot de nous. Non, il y a une transition soutenue. La transition demain. La transition qui a un mandat qui a ça dana. Nous ne pouvons pas nous glan là qu'on dit azmini sugal bena jamana samaka blawo mina aw beteme okan aw munu menu ko fe aw fana ba ta wa blawo na ba ta kata jamana ko be ketindi ni miye al ni min tala election na ka passer là to bela jene ka je ko de deme aka se ka jamana samaka blawo niveau dola donc munu bena ko fe ulu fana be jamana takata blawo dola ga na on ya fo ko min passer la election na wala min na transition na aw mi sen samaki laji na on ya laji ka blawo dinga min kono yana wo ka bo dinge kono folo nda on ba do ko ko do be yana ka ti kuna bo ke be kla ka jamana glanda me o ba zo ka manda banaw avec la ka fo ke fana ma fengeo parce que ndoni kuna ka jamana bla niveau mina e ma so akata e jamana asamanga alla se ka le jigi dinge kono ta te foila parce que abete nyona gusido al ni be ka nyuman ke so atete femi ke mali kono 600 ka mali fanchité an ko ne fe buguni gudron fe dalen do buguni atete de abeke hakilla fana ya nyuon ke mali fa befe atete femme qui est mali kono mais c'est qu'à fois frafina jamana nyemo shimake nga oba malion balika gwen an gwen abeta domina Sénégal ana ka dimaya do ne tara nga abe ko sey domina ngo jebe akumbe wa jamana kundi shuka tafana ka yala nae kapitali kono ka shu ya bela folo jani ka ta sa shu donima o kala atete kelendila nga aya gwen o ma on balika gwen donc kana fo ko me fin do ke malien qui be tordement so ibe a lajɛ de ka fɛn kɛ ini ala cɛ ni bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ mali la i b'a kɛ ini ala de cɛ nka k'a fɔ ko n b'a kɛ maliyɛn kɔni k'a bɛ n tɔgɔ duman fɔ o de tɛ se ka kɛ parce que wari bɛ taa di dɔw ma olu k'e dɔgɔya wari bɛ taa di dɔw ma olu k'e nɛni a tɔ kɛra sa u b'u sigilen to jamana wɛrɛw ka réseaux sociaux ka dɔgɔ ka mɔgɔw nɛni donc fɛn minnu don jamana tɛ taa tan fo an ka sɔn ko dɔw bɛ yen k'o de dabila an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka se ka jamana nin na avancer an ka transition nin to yen o ninnu ka jamana nin na avancer fɔlɔ. Nous avons un bon dîner. Nous avons dit politique, nous avons dit que 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 akada don nataula benga ni ka buguni mbeme nanga hakilina dona parce que to mi be onga toni na kaba no e benga na beni armade na be na jin kokola o betanyo o ambe ko de nyini mali on fait bengele ni anga ben anga bolo di nyoma anga se ka mali la tani donc on gon mettre transition soutenue on vous soutenir bien on vous soutenir sini o takabolo kan hakilina mi bonna transition soutenue na o deni Bougouni City, la case qui s'émerge.